क्या हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के कत्ल में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सरबराह कुद्स फोर्स के शामिल थे? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सनसनीखेज खबर ब्रेक कर रहा है अखबार मिडिल ईस्ट आई। अखबार तो नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है, और वो कह रहे हैं कि इस्माइल कानी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के सरबराह थे, उनको ईरान ने हिरासत में ले लिया है और उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो ये मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई हैं, जिसके अंदर इस्माइल हानिया साहब का कत्ल हुआ, जिसके अंदर ये हिज़्बुल्लाह का पूरा निज़ाम तबाह होके रह गया, उस सिलसिले में इस्माइल कानी साहब जो हैं उनको उनसे सवालात और ये पूछे जा रहे हैं। और वो 27 सितंबर से लेकर जो बेरूत के अंदर जो हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ था, उसके बाद से वो नज़र नहीं आए। अब ये मिडल ईस्ट आई जो कह रहा है, उसके ज़राए जो उन्हें बता रहे हैं, 10 ज़राए से उन्होंने बात की है, तेहरान में, बेरूत में और बगदाद में, और जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सीनियर शिया लीडर्स और फिगर्स भी शामिल हैं जो करीब हैं दोनों हिज़्बुल्लाह के और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के। वो कह रहे हैं कि कानी साहब जो ईरान के सबसे बड़े जर्नैलों में जिनकी शमूलियत होती है, उनको कब्ज़े में यानी हिरासत में ले लिया है, उनको बंद कर दिया गया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कि याद रखें कि कानी साहब जो थे वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के ओवरसीज़ यूनिट के सरबराह थे जनवरी 2020 के अंदर, जब कासिम सुलेमानी साहब को ट्रंप साहब ने बगदाद एयरपोर्ट के बाहर मारा था हमले के अंदर। और उसके बाद से एक के बाद एक ईरान के जो मोरे आप कह लें, वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर गिरे चले जा रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो इजरायली हैं, उन्होंने बज़ाहिर तौर पे तो इस चीज़ का इंकिशाफ नहीं किया, कबूल नहीं किया, मगर जो रेस्ट हाउस था तेहरान के अंदर जहाँ पे इस्माइल हानिया साहब ठहरे हुए थे, उसकी बॉम्बिंग के अंदर ईरान ये इजराइल के हाथ नज़र तो आ रहे हैं, मगर अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुई। उसको भी लेकर कानी साहब को अब उन्होंने बेसिकली एक तरीके से जाल में फंसा लिया है, या उनके ऊपर फोकस करें, या तो वो स्केपगोट हैं या इसके अंदर हकीकत है। मगर ईरान को भी चाहिए सर कलम करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीचेस होने के बावजूद भी अगर चीज़ें इसी तरह चल रही हैं तो बहुत बड़ा मसला है ईरान के लिए। तो और अगर स्पेशली अगर जंग आ रही है सामने, अगर देख रहे हैं आप, इजराइल हमला करने की बात कर रहा है। अभी इजराइल इसलिए रुका हुआ है हमला करने से क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं और जो उनके राब्ते हैं, उसके अंदर थोड़ी इंक्रीज आई है। अच्छा, एक तो नसरुल्लाह साहब का कत्ल हुआ, अब ये एक और सस्पिशन आ गई है कि जो नसरुल्लाह साहब के जो सक्सेसर थे या उनके बाद जो मुंतखब होने वाले थे, हाशिम सैफुद्दीन साहब, उनको भी 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक हिज़्बुल्लाह के बंकर में मार दिया है। ये भी बेसिकली रूमर्स चल रही हैं, इसके ऊपर कोई कंफर्म वजाहत नहीं आई है, मगर इजरायली जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सैफुद्दीन साहब मर गए हैं बेसिकली हिज़्बुल्लाह की शूरा काउंसिल की मीटिंग के अंदर, और सीनियर और लोग भी मरे हैं। तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें किस तरीके से हुआ, पेजर अटैक्स हुए सितंबर में, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुए जो फ्यूनरल्स हो रही थी जनाजों पे, उसके बाद टारगेटेड अटैक हुए जिसके अंदर अहम हिज़्बुल्लाह के लीडर्स को भी मारा गया, और उसके बाद हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हसन नसरुल्लाह थे उनको ये एक कॉम्प्लेक्स 6 बिल्डिंगें गिरा के, और ये नहीं पता कि कितने लोग उसके अंदर एक्चुअली मरे, मगर हिज़्बुल्लाह के जो नसरुल्लाह साहब थे वो डेफिनेटली उसके अंदर ज़ाया हुए। और फिर ईरान के ऊपर ये प्रेशर, ईरान ने फिर एक बमबारी की इजराइल के ऊपर। अभी तक इजराइल का कोई रिस्पांस नहीं आया उस बमबारी के ऊपर, बट ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक वो था। और उसके बाद एक लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स, और उसके बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमेनी साहब, उन्होंने कासिम सुलेमानी के मरने के बाद पहली बार, नसरुल्लाह साहब के मरने के बाद, उन्होंने जुमे के खुतबे के ऊपर एक स्पीच भी दी कि हम ये बदला ज़रूर लेके रहेंगे और इजरायली बर्बरियत को हम पकड़ेंगे। अच्छा, जो अभी ईरानी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर ये बात सामने आ गई है कि जो लीक थी, ब्रीच तो जो हुई नसरुल्लाह साहब की, अब इसके ऊपर हिज़्बुल्लाह के जो कमेंटेटर हैं वो भी कह रहे हैं कि ये ईरान से हुई थी, ये खबर जो निकली थी ये ईरान से हुई थी।
تو اب انویسٹیگیشن جو ایران کی ہیں وہ سرکمسٹانسز جو تھے کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے, موومنٹس کیا تھیں. اچھا ایک اور اپنا بریگیڈیئر جنرل عباس نیل فروشان جو قدس فورس کمانڈر تھے جو مرے تھے حزب اللہ لیڈر کے ساتھ, ان کی موومنٹس کو اور ان کے کس سے رابطے ہو رہے تھے ایران کے اندر, اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے بیسکلی. تو ایران ایک بہت ہی انٹینسو لگ رہا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہا ہے. ایک تو اپنے جو ان کے جنرل مرے نصر اللہ صاحب کے ساتھ, اس کے بعد یہ نیل فروشان صاحب جو تھے یہ نہ صرف لبنان کے اندر یہ کاروائیاں دیکھ رہے تھے ایران کی حشد شعبی ملیشیاز کی, مگر سیریا کے اندر بھی یہ بیسکلی دیکھ رہے تھے. اور یاد رکھیں کہ نیل فروشان صاحب جو تھے انہوں نے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی سے کمان اٹھایا تھا, جن کو اپریل کے اندر دماسکس کے اندر اسرائیلیوں نے مارا تھا, اور اس کی رسپانسبلٹی بھی انہوں نے لے لی تھی. اچھا اب یہ حزب اللہ کی جو سورسز مڈل ایسٹ آئی سے بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نصر اللہ صاحب بیروت سے باہر تھے ایک رات قبل ان کے انتقال سے, وفات پانے سے, اور وہ واپس آئے بیروت کے اندر نیل فروشان صاحب کے ساتھ اور دیگر حزب اللہ کے جو پارٹی لیڈر تھے ان کے ساتھ, تو ایرانین لیڈر بھی تھے ان کے ساتھ اور حزب اللہ کے لیڈر بھی تھے, اور وہ اس بنکر میں گئے. اور اسی شام کو نیل فروشان صاحب جو تھے وہ ان کی بھی آمد ہوئی تھی تہران سے, اور وہ پلین سے ڈائریکٹلی اس آپریشن سینٹر کے پاس لے کے گئے, اور وہ پہنچے وہاں پہ نصر اللہ صاحب کے آنے سے قبل, اور جیسی میٹنگ شروع ہوئی نصر اللہ صاحب کی نیل فروشان صاحب کی تو ان کو حملہ کر دیا. تو اس کا مطلب کہ جو اسرائیل تھا شاید وہ ایرانین انویسٹیگیشن کے تحت جو کہہ رہے ہیں کہ 100% جو یہ بریچ ہوئی ہے یہ ایرانی طرف سے ہوئی ہے, کیونکہ ایران کے اندر یا تو کوئی ان کا مخبر ابھی بھی موجود ہے. یاد رکھیں احمد نژاد صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا تھا بہت بڑا کہ جو ایک یونٹ بنایا تھا IRGC نے, ایرانی ریولوشنری گارڈز نے, جس کے اندر وہ ٹارگٹ کر رہے تھے اسپیسیفکلی موساد کو, مگر بعد میں پتہ لگا کہ جتنے ممبر تھے 28 کے 28 ممبر جو تھے انکلوڈنگ جو لیڈر تھا اس گروپ کا, وہ سب کا تعلق الیجڈلی موساد کے ساتھ تھا. تو ایک بہت بڑی بریچ. اور پھر یہ نیل فروشان صاحب جب آتے ہیں بیروت, جاتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ایئرپورٹ سے لے کے بیروت سے اس لوکیشن پہ لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ حزب اللہ کا یہ میٹنگ بنکر تھا, ادھر نصر اللہ صاحب پہنچتے ہیں, اور پھر ہم جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. وہ 6 کی 6 بلڈنگ جو گری اس کی ویڈیوز بھی ہم نے چلائیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ویڈیوز کے کیا ہوا اس کا. اور یہ بریچ اگر ایران کی طرف سے تھی تو پتہ نہیں کتنی اور بریچز ہیں. نومبر 2020 کے اندر موساد نے ایک سوفسٹیکیٹڈ روبوٹ جو گاڑی کے اندر تھا AI کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا, اس نے ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ پلان تھا کیا, قتل کیا, اور پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا تھا. سیٹلائٹ بھی انوالو تھیں, AIs بھی انوالو تھے, تو اب پیجرز بھی انوالوڈ ہیں فار ایگزامپل. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہے موساد, انہوں نے کیا کچھ کر لیا ہے اب عبور, اور ایرانینز کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اب. تو اگر ٹرمپ صاحب آ گئے اندر تو پھر تو ایران کے بہت بڑے مسئلے چل سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.